जी नाजरीन, प्रोग्राम हल्का के साथ पेशावर से मैं हूँ आरिफ यूसुफजई। इस वक्त मैं पेशावर के हल्का NA-31 में मौजूद हूँ। ये पेशावर का शहरी हल्का है। माजी में ये हल्का NA-1 हुआ करता था और NA-1 अपनी तारीख़ी कांटादार मुकाबलों के लिए मशहूर है। मेरे पुश्त पर आपको पेशावर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बड़ा मंसूबा बस रैपिड ट्रांजिट यानी BRT का मंसूबा, ज़ेर तामीर मंसूबा नज़र आ रहा है। इस मंसूबे की वजह से पेशावर का हल्का NA-1 और साबका हल्का NA-2 और आज का हल्का 29 और 30 खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे हल्का NA-31 की। यहाँ से जो उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उनके हवाले से, वोटर से जानने की कोशिश करेंगे कि हल्का NA-31 के वोटर्स इस दफ़ा 2018 की जनरल इलेक्शन में किसको अपना वोट दे रहे हैं। अगर मुख्तसर तारुफ करें यहाँ की उम्मीदवारों का, तो यहाँ से अवामी नेशनल पार्टी के हाजी ग़ुलाम अहमद बिलौर तवाना उम्मीदवार हैं। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाजी शौकत अली हैं, जो कि पेशावर के टाउन 1 के नाजिम रह चुके हैं। साथ साथ मुत्तहिदा मजलिस अमल के सदीक़ुर रहमान पराजा मैदान में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इरफानुल्लाह शाह हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मलक नदीम है। हल्के का मुख्तसर वोटों की तादाद की अगर हम बताएँ तो इस हल्के में कुल वोटर्स हैं 3,90,000, जिसमें मर्द वोटर 3,23,000 जबकि ख़वातीन वोटर्स 1,66,000 हैं। ये हल्का शहरी हल्का है। 3 सूबाई हल्के PK 76, 77 और 78 इस हल्के में मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन 2,59,000, कुल पोलिंग स्टेशन 259, कुल पोलिंग बूथ यहाँ पर 941, जबकि कुल पोलिंग अमला 941 अफराद पर मुश्तमिल होगा। बहुत कांटे का मुकाबला होगा। तारीख़ी हैसियत का हामिल ये हल्का है। यहाँ से माजी में अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती आ रही है। 2002 के इंतखाबात में यहाँ से मुत्तहिदा मजलिस अमल ने कामयाबी हासिल की थी। 2008 के इंतखाबात में यहाँ से अवामी नेशनल पार्टी के ग़ुलाम अहमद बिलौर ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि 2013 के इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कामयाबी हासिल की थी। जबकि जब हल्का छोड़ने के बाद बल्दियाती इंतखाबात में यहाँ से एक बार फिर ग़ुलाम अहमद बिलौर कामयाब हुए थे। आज इस हल्के में हम जानना चाहेंगे, उम्मीदवारों से बात करेंगे और आवाम से बात करेंगे कि वो वोट किसको दे रहे हैं। मैं इस वक्त पेशावर के तारीख़ी के सख्वानी बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि उनकी राय क्या है आने वाले इंतखाबात के हवाले से, किस सियासी जुमात को वो सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे, किस पार्टी की हिमायत आप करते हैं? मुख्तलिफ उम्मीदवार खड़े हैं। नेशनल पार्टी के। अवामी नेशनल पार्टी जी। मेरे से पूछते हो ना तो पूछ ले, एक सब्र करे, काम मेरे सामने करे ताकि मैं TV पर पूरी दुनिया में आऊँ। 6 महीने से पहले इमरान खान मुल्क का वज़ीर आज़म है। ये लाल पीले उड़े बुरे झंडे मंडे ये काम नहीं आएंगे, ये सब धोखा है। ठीक है, आप मुतमईन हैं जी? PTI से कुछ लोग मुतमईन हैं। PTI से मुतमईन है, लेकिन और किसी पार्टी से मुतमईन नहीं है, क्योंकि हमने सबको देख लिया है। मेरे 60 साल उम्र, 62 साल उम्र है, मैंने सबको देख लिया। ये सब चोर हैं। अल्लाह का हुक्म भी है कि नेक आदमी को देख कर वोट दो। इस वक्त हमें नेक आदमी सिर्फ इमरान खान नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इनको इमरान खान नज़र आ रहा है, आपको कौन नज़र आ रहा है? PNP नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह ललटैन आएगी। कौमी में तो साल पहले लोगों को पता चल गया इमरान खान वज़ीर आज़म है और इसके पीछे कौन है, कौन ला रहा है और नवाज शरीफ को कौन हटा रहा है। उसमें किसी से बात ढकी छुपी नहीं है। हमने तो परसों से देख रहा है कि तब्दीली नहीं आ रहा है ना। नेशनल का हुकूमत भी आया है, पीपल का भी आया है। इस बार इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, इमरान खान का हुकूमत आएगा, हम देख लेंगे। इंशाल्लाह काम बहुत तेज़ी से जारी है, गलियाँ सड़क बना रहा है, सारी चीज़ें हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके हम सारे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA-31 उम्मीदवार हाजी शौकत अली के कैंप ऑफिस की तरफ रवा दवा हैं और जब उनके कैंप ऑफिस पहुंचेंगे तो उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बड़े इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां हैं, किस तरह वो मुकाबला करेंगे हाजी ग़ुलाम अहमद बिलौर जो कि अवामी नेशनल पार्टी के तवाना उम्मीदवार हैं। अवामी मसाइल क्या हैं, सवाले से हाजी शौकत अली से बात करेंगे। और यहाँ पर साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि NA-1 के ज़ैली हल्का PK 78 से जहाँ पर हारून अहमद बिलौर ख़ुदकुश हमले में
ہیں شہید ہو گئے ہیں۔ اس حملے کے بعد اس حلقے پر انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور اب نامینیشن پیپرز کے الیکشن کے لیے نئی تاریخ دی جائے گی۔ یہاں پر غلام احمد بلور صاحب 6 دفعہ وہ یہاں سے ایز اے ایم این اے ایز اے وفاقی منسٹر الیکٹ ہو کے آئے، لیکن انہوں نے یہاں پر کچھ نہیں کیا پشاور والوں کے لیے۔ یہاں پر ہر دفعہ یہی بات چلی آ رہی تھی کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں میں آپس میں ہم آہنگی نہیں تھی۔ انشاءاللہ اس مرتبہ مجھے امید ہے کہ 2018 جو الیکشن ہے یہاں پر صوبے میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے۔ پورے پاکستان میں انشاءاللہ ایک چینج آئے گا اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چینج آئے، اور اس کے لیے صرف اور صرف ایک لیڈر رہ گیا ہے، وہ ہے عمران خان۔ یہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ مسائل 2 محکموں کے ساتھ ہیں۔ ایک جو ہے وہ وابڈا والوں کے ساتھ ہیں، دوسرا جو ہے گیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے۔ آج کل گرمی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بہت سخت گرمی چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پورے پشاور میں جو ہے وہ گیس کا مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ NA-31 جو ہے یہاں پر 6-7 یونین کونسل ہے اس طرح ہے جو کہ کنجسٹڈ ایریا پہ مشتمل ہیں۔ اس میں گنج یونین کونسل ہے، اس میں لاہوری ہے، کریم پورہ ہے، اندر شہر ہے، جہانگیر پورہ ہے، اور اس طرح یونین کونسل ہے 3-4 اور بھی ہیں جو کہ نہایت ہی گنجان آبادی پہ مشتمل ہیں۔ اگر آپ ان محلے اور ان علاقوں میں جائیں تو ایک لمبا آدمی اس میں پھرے اور ہاتھ اوپر کرے تو ننگی تاروں سے اس کا ہاتھ جو ہے لگ جاتا ہے۔ اکثر اوقات جو ہے اس میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو ہے آگ لگ جاتی ہے، جس سے مالی اور جانی نقصان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کے لیے ماسٹر پلان موجود ہے کہ ورسٹ ڈیم سے جو ہے وہ پانی کا ایک پائپ لائن لائیں یہاں پر، اور پورے پشاور میں جو ہے وہ 24 گھنٹے پانی کی فراہمی شروع کریں ہم انشاءاللہ۔ غلام احمد بلور صاحب جو ہیں وہ ہمارے سینئر ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن ابھی اس کی عمر اس طرح حد تک پہنچ چکی ہے کہ 2 آدمی اس کو اٹھاتے ہیں اور 2 بٹھاتے ہیں۔ تو 1-2 آدمی اٹھائے اور بٹھائے تو وہ لوگوں کی خدمت کیا کر سکیں گے؟ ان کا بھی دماغ بھی کام نہیں کر رہا، لوگوں کو پہچاننے میں اس کی مشکلات ہو رہی ہیں۔ 2013 الیکشن میں پہلے بھی یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا۔ غلام احمد بلور صاحب جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ چکے تھے۔ میری اپیل ہے اپنے کارکنوں سے، اپنے سپورٹروں سے، اپنے جتنے بھی عوام ہیں ان سے یہ اپیل ہے 7 بجے وہ گھروں سے نکلیں، 8 بجے تک جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو ہی پولنگ سٹیشن کھلیں آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ اس کے بعد جتنے گھر میں آپ کی لیڈیز ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، جس کا ووٹ ہے اس کو گھروں سے نکالیں، وہ ووٹ پول کریں۔ جی اس وقت میں پشاور کی تاریخی نمک منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ 25 جولائی 2018 کو جو انتخابات ہونے ہیں ان کی کیا رائے ہے، کیا رائے رکھتے ہیں، اپنے امیدواروں سے توقعات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، اور 25 جولائی کو انہوں نے ووٹ کس کے حق میں دینا ہے۔ جی مسائل تو تحریک انصاف نے بہت زیادہ پیدا کیے ہیں۔ یہ 5 سالوں میں ہمارے پشاور کے پھولوں کا شہر بنایا جاتا تھا، تو اس نام سے پکارا جاتا تھا، تو اب جاؤ تو جی کیمپ سے لے کے کارخانہ مارکیٹ کے سب کنڈرات بن گئے، اور پورے انشاءاللہ یہ جو ہے نا پورا حلقہ جو ہمارا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا حلقہ 25 جولائی کو انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ لالٹین کو دیں گے۔ ہم تو PTI کو استعمال کریں گے۔ جی چاہتا ہوں کہ ووٹ ایسے بندے کو دے جو آپ کو مطلب اویلیبل ہو علاقے میں، جو اپنے علاقے کے بندے کو ووٹ دے، باہر سے آئے ہوئے کسی بندے کو ووٹ نہ دے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ ہم جو ہے ہم خان صاحب کو سپورٹ کریں گے، چاہے کون سا بندہ بھی ہو، کیونکہ اس پورے پشاور میں بلکہ پورے KPK میں بہت چینجز آ گئی ہیں۔ ایجوکیشن میں دیکھیں، ہیلتھ میں دیکھیں، یہ جو میٹرو بس سروسز ہے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس پشاور میں بہت چینجز آئی ہے۔ کے لیے ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے بیسک پرابلم کو سالو کریں۔ یہ تو آپ کا اپنا پیغام ہو گیا۔ 25 جولائی کو کس کے حق میں ووٹ استعمال کریں گے؟ میرا اپنا ذاتی کتاب کے حق میں ہے۔
मुत्तहिदा मजलिस से अमल। ठीक है जी, ठीक है। 25 जुलाई को आप किसके हक में अपना वोट इस्तेमाल करेंगे? सर जी, हमने तो 5 सालों में देखे, लोग कह रहे हैं कि पीटीआई ने इतना काम किया, लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, क्योंकि हमने जावेद नसीम को, पीटीआई को हमने भी वोट डाले हैं हम एएनपी के, लेकिन पिछले साल उन्होंने कहा कि तब्दीली लाएंगे, हमने भी वोट दिया, लेकिन जावेद नसीम को हमने नहीं देखा। PK 78 में कोई काम, कोई कारदगी हमने देखी नहीं अभी तक। अभी फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे वोट दे, लेकिन कोई भी वोट नहीं दे रहा। लेकिन हम इस दफ़ा इंशाल्लाह ANP को वोट भी देंगे। हमारे शहर के हैं, हमारे बिलोर बरादरी है, उन्होंने बड़ी कुर्बानी यहाँ पे दी है। इमरान खान अच्छा है, लेकिन वो बाकी लीडर वे सब चोर है। ठीक है जी। इस वक्त हम लतीफ़ाबाद में मौजूद हैं। अवामी नेशनल पार्टी की यहाँ पर कार्निंग मीटिंग चल रही है। इत्तेफाक से हाजी ग़ुलाम अहमद बिलौर सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस इलाके में साबका NA1 और आज का NA 31 तारीख़ी तौर पर इस पर जीतते आ रहे हैं अवामी नेशनल पार्टी और हाजी ग़ुलाम अहमद बिलौर साहब। बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MMA ने एक दफ़ा 2002 में कामयाबी हासिल की थी, जबकि पीपल्स पार्टी ने माजी में कामयाबी हासिल की थी। 25 जुलाई को जो बड़ा मार्का होने वाला है, हाजी ग़ुलाम अहमद बिलौर साहब उस इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं और कितनी पुरुमीद है अपनी कामयाबी के लिए इस 25 जुलाई की? जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्का जो है इसमें तकरीबन मेरा 8वां इलेक्शन है, और हर बार जो मेरे साथ मुकाबले में आया वो फिर दोबारा नहीं आया। जीता तब भी नहीं, हारा तब भी नहीं आया। हर बार नए आदमी आते हैं। तो तरह के इलेक्शन हमारे मौजूदा इलेक्शन बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त हमारा इलेक्शन तहरीक इंसाफ के साथ नहीं था, बैतुल्ला मसूद के साथ था और तालिबान के साथ था। वो हमें मार रहे थे, हमारे लोग मर रहे थे, शहीद हो रहे थे। तकरीबन 750-800 आदमी हमारे शहीद हुए। तो उस वक्त हमारे मेम्बरान शहीद हुए, मेरा भाई वो शहीद हो चुका था। फिर इलेक्शन के दौरान मुझ पर हमला किया गया, धमाका किया गया, जिसमें मेरे साथ 19 आदमी शहीद हुए। मेरा ड्राइवर शहीद, मेरा गनमैन शहीद, मेरी गाड़ी ख़त्म हो गई और मैं भी उसी गाड़ी में था। अल्लाह ताला मुझे बचा लिया। तो उस पर इलेक्शन पर हमारे लोग जो झंडा लगाते थे उनको टेलीफोन आई कि झंडा उतार वो आपके घर को उड़ा देंगे। अब खुल कर हम कंपेन का उस वक्त नहीं कर सकते, और हमें उम्मीद है कि उस मुकाबले में इस दफ़ा हमारी पोजीशन ज़्यादा बेहतर रहेगी। 2013 के इलेक्शन में इसमें कोई शक नहीं कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके हो रहे थे, और उस बिलखुसूस टारगेट थी अवामी नेशनल पार्टी। जिस तरह ग़ुलाम बिलौर साहब फरमा रहे हैं कि उनके भाई बशीर अहमद बिलौर साहब को शहीद किया गया, इनके ख़ानदान के ऊपर ख़ुदकुश हमले और बम धमाके किए गए, लेकिन 2013 के इलेक्शन में नाकामी हुई थी। वो भी हमें याद है हाजी साहब, जब आपने इस हल्के से मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शिकस्त दी थी। बहुत बड़ा इलेक्शन था। तो क्या समझते हैं, इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की थी, लोगों ने आप पर एतमाद किया था, तो अब 25 जुलाई को आप समझते हैं कि अवाम उससे ज़्यादा बढ़कर आप पर एतमाद करेंगे? मसला ये होता है कि हमारी बदकिस्मती है। हमारा जो हमारे मुकाबले जो लोग होते हैं वो पैसा बड़ा खर्च करते हैं। अब आप देखें हर चैनल पर सुबह शाम आपको इमरान खान नज़र आएगा, असफंजा नज़र नहीं आएगा, हाजी बिलौर नज़र नहीं आएगा। उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर इस तरह से हमें भी उस वसाइल मिलेंगे, उस तरह से हमें भी शहीद किया जाए जैसे उनको किया जाता है, तो फिर तो हमसे कोई जीत नहीं सकेगा। भाई साहब, एक तो ये कौम आपके सामने बैठी हुई है, आप लोग की पब्लिक मीटिंग चल रही है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन एक तो इस कौम के मसले मसाइल हैं जो कि आप लोग इलेक्शन कर रहे हैं, दीगर सियासी जमातें हैं, लेकिन कौम के मसाइल फिर भी अपनी जगह मौजूद हैं। पख्तूनख्वा आपने सूबे को पहचान दे दी। इस दफ़ा ANP के साथ आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए ऐसा क्या है कि लोग आप लोग के ऊपर एतमाद करें और आप लोग को वोट दे दें? बेटा, हमने उस सख्त वक्त में भी हमने 8 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। इमरान खान उसकी पार्टी एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। कॉलेजेस हमने बनाए, स्कूलें बनाई हैं, हमने खिदमत किया। आप भी हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा जो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम है हमारे सूबे में वो है बेरोज़गारी का। इंशाल्लाह हम इस दफ़ा हमारा जहाज जो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ होगा, और इंशाल्लाह हम और मजहबी इंतहा पसंदी उसके ख़िलाफ़ होगा, और हम करप्शन के ख़िलाफ़ होगा। जो करप्शन में ख़त्म करने आए थे वो खुद करप्शन में डूब गए। PTI वाले जो है वो 20 आदमी उनके बिक गए सेनेट के इलेक्शन में, और उनसे जब पूछा उन्होंने कहा हमारा लीडर हमसे पहले बिका, हम 4 करोड़ में बिके, वो तो 40 करोड़ में बिका है। हाजी साहब, मैं आखिरी सवाल करूँगा। चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने डैमों की तामीर के लिए अपनी तरफ से एक अकाउंट खोलने का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कालाबाग डैम नहीं है। कालाबाग डैम पर तो हमें अवामी नेशनल पार्टी के मौक़िफ़ का पता है, या खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर आवाम का पता है, या सिंध हुकूमत का या सिंध के आवाम का पता है।
काला बाग डैम से हट के अगर बाकी डैम बनाए जाते हैं तो क्या हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब भी अपनी तरफ से उसमें हिस्सा डालेंगे? मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, उनके मुकाबले कौन हूँ। मैं अपना ज़रूर से मैं भी डालूँगा, मेरी पार्टी भी डालेगी। मेरी पार्टी ने फैसला किया कि हम डालेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो एक मजाक न बनाए। ये चंदों से नहीं बनता, ये हुकूमतें बनाती हैं। डैम हुकूमत बनाएगी, ये 10 लाख के चंदे से नहीं बनेगा। इसको लिए हुकूमत चाहिए, हुकूमत जो बाहर से कर्जे मिलेंगे तब डैम, अगर ऐसे ही रहा तो फिर ये नहीं बनेगा। यहाँ से अब हम इजाज़त चाहेंगे और हल्के के बाकी लोगों से बात करेंगे। इकतीस के हल्के दलजाक रोड पर मौजूद है और यहाँ पर एक माजूर शख्स है। उनसे पूछेंगे कि 25 जुलाई को जो इंतखाबात हो रहे हैं उनका वोट किसका है। जी, किसको वोट देंगे 25 जुलाई को? जी इंशाल्लाह अगला वोट वर्कोमा चे कम सड़ी हमारा बिल ला मसला हाल का ज पर एक्पो माजूर मजीरा 2 लाख रुपए बिल मा पास रागले रे मा सर 100 रुपए इंदात पदी के न कई जब बेवस है म पर साइकिल के ज पर साइकिल के ज गर्दा मोदरा मजदूरी कोम दे के जखपल को साथ हम खर्चा कम सशे कम। ये एक वोटर हमें मिले हैं, दो माजूर हैं, कह रहे हैं बहुत गुर्बत है इनकी, वो तो इनकी हालत से पता चल रहा है। 2 लाख रुपए का बिल इनको वापडा ने भिजवाया है और इनका कहना है कि वोट उनको देंगे जो इनका ये बिल चुकता करेगा या इनके बिल का ये मसला हल करेगा। 2 लाख का बिल इनकी तरफ आया है और ये माजूर शख्स कह रहे हैं कि मैं उनको वोट दूंगा जो मेरे बिल का मसला हल करेगा। 25 जुलाई को इंतखाबात हैं। इमरान खान पीटीआई इमरान खान को वोट देंगे? जी भाई, मैं तो जी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के साथ एक ज्यादती हुई है, क्योंकि उस पर 1 रुपए का इंतजाम भी नहीं है और उसको पहला नायल किया, कुछ था भी नहीं, फिर उसके बाद अभी उसको 10 साल के लिए अंदर कर दिया। ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सी मुसलमानी है? क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। अगर सबूत होता तो फिर भी कोई बात है, सबूत है नहीं, आप कैसे मियां साहब को अंदर कर रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। मतलब नवाज शरीफ जो कहता है वोट को इज्जत दो, तो आप वोट को इंशाल्लाह वोट को इज्जत देंगे, वोट को इज्जत देंगे। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। जी भाई, आप क्या कहेंगे? 25 जुलाई को इंतखाबात है, किसको वोट देंगे? क्या है 25 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को दे। पीटीआई को, ठीक है जी। जी भाई, आप इधर आ जाएं। इंतखाबात हो रहे हैं 25 जुलाई को, आप लोग का इलाका है, मुख्तलिफ उम्मीदवार खड़े हैं, कौमी असम्बली में किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान साहब को देगा। पेशावर में बहुत काम किया, सही है, ये मुल्क तब्दील किया, पूरा इमरान खान साहब के साथ है। मेरा घर वाला पूरा पार्टी इमरान खान साहब को इंशाल्लाह वोट देगा। इमरान खान का काम करदगी बहुत अच्छा है जी। पहले 10-15 साल से ऐसे काम नहीं हुआ जैसे पहली मरतबा ऐसे काम हो रहा है जी। इस दफ़ा इमरान खान को कामयाब करना है हम सब। ठीक है, इमरान खान को कामयाब करना है। हमारे कुछ और भी दोस्त मौजूद हैं। जी भाई, आप क्या कहेंगे? 25 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं, वोट किसको डालेंगे? जी वोट तो शेर का ही है। वोट शेर का है? वोट शेर का है जी। अच्छा चाचा, आप किसको डालेंगे? इमरान खान। इमरान खान। शेर को क्यों वोट डालेंगे? शेर को डालेंगे क्योंकि शेर का जो कैंडिडेट है मलिक नदीम साहब, उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किए हैं। अच्छा। जो यहाँ पे MPA रहे हैं, उनके पास हम जाते थे, उनने हमारे 4-4 दिन हम लोग जाते थे, हम लोग गर्मी में बैठे थे, उनने हमारे एक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। मलिक नदीम साहब के पास हम गए, बगैर इख्तियार के उनने आधे घंटे के अंदर हमारे लिए दौड़ मारी है, हमें आके ट्रांसफार्मर लगाया, हम लोग खुश हैं। ठीक है। N31 का बड़ा मार्का इस हलके पर, जहां अवामी नेशनल पार्टी की गुलाम अहमद बलोर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाजी शौकत अली मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इरफानुल्लाह शाह और MMA के सदीक रहमान पराचा मौजूद है। वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मलिक मोहम्मद नदीम साहब भी इस हलके से उम्मीदवार हैं। हम इस वक्त उनके हुजर, उनके कैंप में मौजूद हैं और मलिक नदीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि पेशावर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हालत क्या है, इस कौमी असम्बली पर वो किस हद तक उम्मीद रखते हैं कि लोग दीगर पार्टियों के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को वोट देंगे। जी सर, क्या कहेंगे? आपने पूछा कि
किस हद तक पूरी उम्मीद है, तो ये तो 25 जुलाई को ही पता लगेगा। शाम को जब रिज़ल्ट आएंगे तो उस वक्त पता लगेगा। और इस वक्त तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं कमज़ोर हूँ। सब यही कहते हैं कि हमारा पलड़ा भारी है। इंशाअल्लाह ताला हम भी इस हवाले से पूरी उम्मीद है। हमारे सूबाई सदर जनाब अमीर मकाम ने पेशावर में मुस्लिम लीग को फ़ाल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। शहर में आपने भी ज़िंदगी गुजारी है, बुनियादी मसाइल अगर मुंतखब होते हैं तो कौन से ऐसे बड़े मसाइल हैं आवाम को सहूलियात देने के लिए, कौन से इक़दाम उठाएंगे? पेशावर जो है तो हमारे सूबे KP का दारुल खिलाफा है। अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा कि पेशावर हमारे सूबे का दिल है। पेशावर में तो अब तक जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो 5 साल सूबाई हुकूमत गुजर गई, वो सिर्फ़ एक बुनियादी मसला आवाम का जो कि पीने के पानी का मसला है वो नहीं हल कर सकी। आज पेशावर में रश दिन पर दिन बढ़ रहा है। जब रश बढ़ रहा है तो उस किस्म की प्लानिंग नहीं है कि उस तरह ये रोडों की वाइडिंग करते। जो इन्होंने एक नारा लगाया था कि भाई हम सेहत का निज़ाम ठीक करेंगे, हम तालीम का निज़ाम ठीक करेंगे, इनके पास बेनज़ीर हस्पताल के नाम से इधर रिंग रोड पर ज़मीन मौजूद थी। चाहिए इनको ये था कि उसके लिए ये काम करते और पेशावर को एक बड़ा हस्पताल मुहैया करते। एक स्कूल ये मुझे बताएं पेशावर में जो इन्होंने अपग्रेडेशन की हो, पेशावर की तरक्की के लिए उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह आप देख लें कि लाहौर को पंजाब का दिल कहा जाता है। आज आप लाहौर को देख लें कि वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने क्या कारकर्दगी की है और कितना काम किया है कि आज लाहौर का नक्शा बदल के रख दिया उन्होंने। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, अच्छा ना होता कि आपकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में बर्न सेंटर या बर्न हॉस्पिटल की बड़ी ज़रूरत थी वो बनाती, या कोई शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब यहाँ कोई बड़ा मंसूबा लेके आए थे? पख्तूनख्वा के लोग और बिलखुसूस पेशावर के लोग ये गिला करते हैं कि मियाँ बरादरान वोट को इज़्ज़त दो की बात तो करते हैं लेकिन आवाम की राय को वो इज़्ज़त नहीं देते, पेशावर और पख्तूनख्वा आते नहीं हैं। देखें जी, ये जो लोगों का तासर है कि मियाँ साहब नहीं आते। 4 फरवरी 2018 को मियाँ साहब ने मोटरवे पे जलसा किया और जिस तरह आवाम उमड़ के आए और आवाम का एक सैलाब आया, आप लोगों ने भी देखा और हमारी तवक्को से वो बहुत ज़्यादा था। इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत आएगी, अमीर मकाम साहब वज़ीर आला आएंगे। पेशावर क्योंकि एक दारुल खिलाफे की हैसियत रखता है सूबे की, तो इसके लिए हम एक मजबूत हिकमत अमली बनाएंगे। यहाँ पे मैंने तो आपको पहले अर्ज़ किया जो बेनज़ीर अस्पताल है इसको आबाद करेंगे। पेशावर के लिए एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। 1 यूनिट की आप बात की वो भी इंशाल्लाह करेंगे और पेशावर की प्लानिंग करेंगे। 25 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? पीपल को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इरफानुल्लाह शाह को। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों? बस देते अच्छी है, हमको अच्छी पसंद है, हमको पसंद है। अच्छा, अच्छी पार्टी है, इनको पसंद है। एक और भी हमारे दोस्त मौजूद हैं। जी भाई आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप आ जाएं। जी जी क्या कहेंगे? किस बारे में? 25 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप लोग के मसाइल क्या हैं, इनको क्या बताएंगे, वोट किसको देंगे? वोट PTI को। PTI 5 साल गुजार के आप मुतमईन हैं? जी हाँ, मैं अपना आप शायद अगली बार दोबारा आ जाए इंशाल्लाह। अगली बारी तो अक्सर नारा लोग लगाते हैं, अगली बारी फिर जरदारी, लेकिन आप कहते हैं अगली बारी फिर इमरान खान। जी किसको वोट देंगे? वोट तो शेर को देंगे इंशाल्लाह। शेर को जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार मलिक नदीम साहब हैं? बिल्कुल मलिक नदीम साहब को इंशाल्लाह देंगे। तो नून लीग को या शेर को वोट देने का क्या मतलब, क्यों वोट दे रहे हैं? बस वो अच्छी पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। जो यहाँ से मलिक नदीम सर खड़ा हुआ है उसकी उस जैसा आदमी है ही नहीं यहाँ पर, तो इसी वजह से उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। भाई आप भी वोट देंगे? नहीं, मैं आप नहीं दोगे? जी भाई। सर मेरे तो पूरी पाकिस्तान से गुजारिश है कि अभी प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है या सीट है ये इमरान खान को मिलना चाहिए। साबका NA1 और मौजूदा NA31 में चरसदा रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल की उम्मीदवार सदीकुर रहमान पराचा साहब। मैं आपको बताता चलूँ कि इस हलके से 2002 के इंतखाबात में
MMA نے کامیابی حاصل کی تھی اور جماعت اسلامی کی شبیر احمد خان نے کامیابی حاصل کی تھی. ایک بار پھر کانٹے کا جوڑ ہے. غلام احمد بلور میدان میں ہے, حاجی شوکت علی میدان میں ہے, عرفان اللہ شاہ میدان میں ہے اور صدیق الرحمان پراجا صاحب میدان میں ہے. صدیق الرحمان پراجا صاحب, بہت بڑا مقابلہ ہے. 25 جولائی کو لوگ ووٹ ڈالنے بھی آئیں گے, پتہ بھی چلے گا. کتنی پر امید ہے اس دفعہ آپ ان انتخابات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام ان دو حکومتوں میں بہت دل ہار چکی ہے اور ان کی جھوٹے دعووں اور ان کے منشور ان سے وہ اکتا چکی ہے, اور ایک مرتبہ پھر عوام کی توجہ کتاب کی طرف ہے. صدیق الرحمان صاحب, ماضی میں آپ لوگوں نے اس حلقے سے ایک دفعہ کامیابی حاصل کی تھی. لوگوں کے توقعات کیا ہیں, کون سے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں؟ کامیابی ملتی ہے تو ایسا کیا بڑے کوئی منشور کیا ہے سامنے, لوگ اہداف کیا ہیں اگر کامیابی ملتی ہے؟ جی بالکل. ماضی میں 37 سال ایک ہی خاندان کے افراد یہاں سے منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں. پشاور کی محرومیاں انہوں نے ختم نہیں کی. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ تبدیلی کی سرکار آئی تھی, لیکن ایک ایسا تباہی کا منصوبہ پشاور میں شروع کیا جاتا ہے جس سے عوام بھی تنگ ہے, اور پشاور پھولوں کے پشاور کو پتھروں کا, دھول کا اور مٹی کا پشاور انہوں نے بنا دیا. اسی آپ شاید BRT منصوبے کی بات کر رہے ہیں, بس ریپڈ ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی تھی, جو ایگزیکیوشن ایجنسی تھی, PDA پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, وہ نیچے آتی تھی وزارت بلدیات کی جو جماعت اسلامی کی نعت اللہ کے پاس تھی. تو کیا نہیں سمجھتے کہ اگر BRT اتنا ناکام منصوبہ ہے تو اس کی ذمہ داری جماعت اسلامی پر بھی آتی ہے؟ وزیر بلدیات نے ریکارڈ پہ موجود ہے, آن ریٹن یہ لکھا ہے کہ BRT کا منصوبہ چونکہ فیزیبلٹی رپورٹ اور PC2 کے بغیر شروع کیا جا رہا ہے. منسٹری آف لوکل گورنمنٹ یہ ریکمنڈیشن دیتی ہے کہ اس کو نہ شروع کیا جائے. اس دفعہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ MMA کے دو بڑی جماعتیں, جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام میں قربتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن اوورآل ووٹر کو کیا پیغام ہے 25 جولائی کا جب لوگ نکلیں گے تو آپ کا پیغام؟ دیکھیں, جہاں پہ لوگ قبروں کو سجدے کرتے ہیں اور ان کے لیڈرز جو ان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, ایک مردہ سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ وہ سجدے کرتے ہیں, اور پھر ختم نبوت کے بل پہ وہ دستخط کرتے ہیں اور 2 مہینے یہ شور مچاتے ہیں کہ یہ تو دوسرے پارٹی نے کیا ہے, حالانکہ دونوں پارٹیاں اس میں ملوث پائی گئیں. حکومتی پارٹی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سب لیڈرز وہ عوام میں اور عدالتوں میں بھیزت ہو رہی ہیں. انشاءاللہ 25 تاریخ کو یہ دوسری پارٹی بھی بھیزت ہو کے یہاں سے نکلے گی. 25 تاریخ کو میں اپنے NA31 کے عوام سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ نکلیں گے, کتاب کے حق میں ووٹ استعمال کریں گے, اور جب کتاب کی ہوا چلے گی, جب کتاب کی حکومت آئے گی تو پھر کوئی قبروں کو سجدے نہیں کرے گا, پھر کوئی عقیدہ ختم نبوت میں رد و بدل کی کوشش نہیں کرے گا, اور پھر کوئی ناموس رسالت قانون کو کالعدم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. 25 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں. آپ کے نظروں کے سامنے تو کئی حکومتیں آئیں چلی گئیں, انتخابات بھی ہو گئے. 25 جولائی کے انتخابات میں کیا کریں گے؟ پاکستان پیپل پارٹی کے کارکن ہیں. ہم تقریباً 26 سال کے تھے. ہماری ابھی 66-67 سال عمر ہے. جو بوٹوں نے کام کیے ہیں ادھر بہت آئے ہیں, بہت گئے ہیں. شہید ذوالفقار کے بوٹوں نے قربانی دی ہے. ووٹ تو ہم انشاءاللہ عمران خان کو دیں گے, NA31 میں شوکت علی کو. اور عمران خان نے بہت کام کیے ہمارے KPK میں, جو ہے نا جس طرح حکومت اس 2013 سے 2018 میں ہوئی ہے, اس طرح حکومت جو ہے نا پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی ہے. اور امن کے لحاظ سے بھی اور صحت, انصاف, سب لحاظ سے جو ہے نا وہ بہت زبردست کام ہوا ہے. میں تو انشاءاللہ اخوندزادہ عرفان اللہ شاہ کو ووٹ دوں گا, پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ضیاء اللہ افریدی کو, کیونکہ ضیاء اللہ افریدی نے ہمارے حلقے میں بہت بڑا کام کیا ہوا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دعوے کرتی رہی, لیکن کچھ بھی کام انہوں نے یہاں پر نہیں کیا. یا آپ BRT کو دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے. پرس خڑک نے 20 ارب روپے مار کر اب گھر چلا گیا. اس وقت ہم دلازاق روڈ پہ موجود ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کو ووٹ دیں گے, جبکہ کچھ لوگ نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا ووٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کو دیں گے. اس وقت ہم NA1 کے حلقے میں موجود ہیں. فقیر آباد کا علاقہ ہے اور یہاں پر
عرفان اللہ شاہ کی رہائش گاہ بھی ہے، ان کا آفس بھی ہے۔ عرفان اللہ شاہ جو کہ قومی اسمبلی کی امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، وہ اس وقت ہمیں ملے ہیں اس حلقے میں۔ ان سے بات کریں گے کہ ان کی اب تک کی تیاریاں کیا ہے، عوام کے مسائل وہ کس طریقے سے حل کریں گے، اور لوگ کیوں پیپلز پارٹی کا ووٹ دے، باقی پارٹیوں کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کو ووٹ دے۔ جی عرفان اللہ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک تحریک کا نام ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس بنیاد پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، عوام میں آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آصف علی زرداری تک اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی سیاست پہ ان کا ہولڈ ہے۔ ہم نے عوامی خدمت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی خدمت کی ہے، لوگوں کو روزگار دیا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا ہے۔ انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہمارے جو ارادے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بنیاد پر پاکستان کو ہم ایک مضبوط معاشی اقتصادی طور پر ایک منفرد مقام دلائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی تاریخ بھی ہے، لیکن ان عوام کے مسئلے مسائل بھی ہیں۔ NA1 جو صاحب کا حلقہ ہے بھی NA31 ہو گیا ہے، اس حلقے کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ لوگ آپ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کس طرح کے ان کے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ بنیادی مسائل تو یہ ہیں ہمارے کہ نظام تعلیم جو کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی 5 سالہ حکومت کی جو کارکردگی ہے، یہ جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم ایجوکیشن لیول HSN اور کیمبرج کے برابر کریں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ 5 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کی جو معیار ہے وہ کم از کم پشاور ماڈل کے برابر بھی نہیں کی۔ تو ہمارا پہلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ تعلیمی اصلاحات بالخصوص پشاور شہر میں، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ صحت کے حوالے سے ہے کہ ہم صحت کے حوالے سے جو بنیادی ضروریات ہیں پاکستانی عوام کی، بالخصوص پشاور کے عوام کی، ہمارے جو نوجوان نسل ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کے والدین مایوس ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ ہماری پہلی ترجیح حقیقی معنوں میں انشاءاللہ العزیز ہم 20,000 جو نوجوان ہیں پشاور کا ان کو نوکریاں دلائیں گے اللہ کے فضل و کرم۔ 25 جولائی کی تاریخ کے لیے اپنے ووٹر کو کیا کہیں گے؟ میں پشاور شہر کے تمام عوام کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ 25 جولائی کی یہ جنگ ہماری ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ پشاور کے ہر مزدور، ہر غریب اور سفید پوش لوگوں کی جنگ ہے۔ انشاءاللہ ہماری تبدیلی فیس بک کی جعلی تبدیلی نہیں ہوگی، ہماری تبدیلی آنکھوں پہ دکھائی دے گی اور محسوس ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پشاور کے حلقہ NA31 اور صاحب کا NA1 میں اس پروگرام کے ذریعے عوامی رائے کا آپ کو لوگوں کو پتہ چل گیا، ساتھ ساتھ جو امیدوار ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کی رائے بھی ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ حلقہ صاحب کا حلقہ NA1 اور آج کا NA31 اگر ماضی پر نظر دوڑائی جائے تو 1988 کے جنرل انتخابات میں یہاں سے آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اسی طرح 1990 کے انتخابات میں حاجی غلام احمد بلور نے عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے کامیابی حاصل کی تھی۔ 1993 میں سید ظفر علی شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ 1997 میں یہاں پر خون ریز جھڑپ بھی ہوئی تھی، لیکن کامیابی عوامی نیشنل پارٹی کے غلام احمد بلور کو نصیب ہوئی تھی۔ اس طرح 2002 کے انتخابات میں یہاں سے MMA نے کامیابی حاصل کی۔ 2008 کے انتخابات میں اس حلقے سے ایک بار پھر غلام احمد بلور کامیاب ہوئے۔ 2013 کے انتخابات میں عمران خان نے غلام احمد بلور کو شکست دی، لیکن غلام احمد بلور نے ضمنی انتخابات میں ایک بار پھر کامیابی حاصل کی۔ اب دیکھنا ہے کہ 25 جولائی 2018 کو اس حلقے کی 3,90,000 ووٹر جب نکلیں گے تو وہ اپنا ووٹ کس کے حق میں استعمال کریں گے، اس کا فیصلہ 25 جولائی 2018 کو ہوگا۔